हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी जो कि कल आई है। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में बहुत सारे टीचर्स या मास्टर्स जो थे, जो कि ऑलमोस्ट 72 आते हैं, उनको अलग अलग आर्डर्स के तहत प्रमोट किया गया था और उनको इंचार्ज लेक्चरर्स या लेक्चरर्स में प्रमोट किया गया था। लेकिन बाद में पता चला है कि उनकी जो डिग्रियां थी, उनकी जो पीजी डिग्रियां थी, उनकी डिस्टेंस थ्रू थी, यानी उन्होंने डिस्टेंस थ्रू वो पीजी डिग्रियां हासिल की थी। तो इस लिहाज से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट उनको करके वापस टीचर्स और मास्टर्स के पोस्ट पर तैनात करता है। तो पहले आप इस न्यूज़ को देखिए जो कि यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसके रियलिटी बताऊँगा कि एक्चुअली में इसकी वजह क्या है, और ये भी बताऊँगा कि क्या क्या डिस्टेंस डिग्री वैल्यू रखती है या नहीं रखती है, वो वैलिड होती है या नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल पीजी डिग्रियां हासिल करते हैं, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस थ्रू पीजी करते हैं या बीएड करते हैं डिस्टेंस थ्रू, या जम्मू यूनिवर्सिटी से भी डिस्टेंस थ्रू करते हैं, या इसके अलावा इग्नू से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्टेंस थ्रू डिग्रियां हासिल करते हैं। और उनका क्या वैल्यू होगा, क्या वो वैलिड रहेंगे या वो वैलिड नहीं रहेंगी, वो मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा इस वीडियो के बाद में। तो आप पहले इसको देखिए कि यहाँ पे क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग ने 72 इंचार्ज लेक्चररों को वापस रिवर्ट करके मास्टर और टीचर बना दिया है। ये जो 72 लेक्चरर थे, इंचार्ज लेक्चरर बनाए गए थे, जिन्हें प्रमोट किया गया था अलग अलग ऑर्डरों के जरिए, इन्हें इसलिए रिवर्ट किया गया क्योंकि इन 72 इंचार्ज लेक्चररों ने जो मास्टर और टीचर थे, जो डिग्रियां इन लोगों ने पेश की थी, जिन डिग्रियों की बुनियाद पर इनका प्रमोशन हुआ या इनकी फ्यूचर फर्दर एडजस्टमेंट हुई, उन डिग्रीज को लेकर जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक लंबा डिटेल्ड ऑर्डर निकाला है। और इस डिटेल्ड ऑर्डर में सरकार के अलग अलग ऑर्डरों का हवाला देते हुए, कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स का हवाला देते हुए, उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंस को लेकर दिए गए रिमार्क्स को अंडरलाइन करते हुए और उन्हें इस ऑर्डर का हिस्सा बनाते हुए ये कहा है कि जो डिग्रियां डिस्टेंस मोड पर मास्टर और टीचर लेते हैं और जिन डिस्टेंस मोड की डिग्रियों की बिना पर इनकी प्रमोशन होती है, वो डिग्रियां प्रमोशन या बाकी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 72 मास्टर और टीचर हैं जिन्हें वापस दोबारा जो इंचार्ज लेक्चरर बन गए थे, लेकिन इन्हें रिवर्ट करके वापस दोबारा से मास्टर और टीचर बनाया गया है। ये सभी टीचर और लेक्चरर एनवायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट में थे और इनकी पीजी डिग्रियां एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में थी। इन्होंने ये डिस्टेंस मोड में ये डिग्रीज हासिल की थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, और ये सब जम्मू कश्मीर के बाहर से इन लोगों ने ये ऑनलाइन मोड में, इन लोगों ने ये डिस्टेंस मोड में डिग्रियां हासिल की थी। और इन्हें 15/7/2019 को एक ऑर्डर के तहत, उसके बाद 25/7/2019 को एक दूसरे ऑर्डर के तहत, उसके बाद 12/5/2022 को, और उसके बाद 16/10/2019 को इन तमाम ऑर्डर्स के तहत इन लोगों को प्रमोट करके इंचार्ज लेक्चरर बनाया गया था। लेकिन स्कूल एजुकेशन विभाग ने इसका दोबारा से संज्ञान लिया और डिस्टेंस मोड की डिग्रियों को लेकर कोर्ट का क्या कहना है, अलग अलग वक्तों में जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं, उन तमाम को बेस बनाते हुए इन 72 इंचार्ज लेक्चररों को वापस मास्टर और टीचर बनाया है। और साथ में ये भी विभाग का ये कहना है कि ये जो डिस्टेंस मोड की डिग्रीज लोगों ने हासिल की हैं, हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, हम मालूम करेंगे कि क्या वाकई ये लोग इन इंस्टीट्यूशनों में पढ़े हैं, क्या वाकई इन लोगों ने इन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, क्या वाकई इन लोगों ने इन इंस्टीट्यूशंस में अटेंडेंस इनकी है, या ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये लोग कभी इन इंस्टीट्यूशंस में गए ही नहीं, घर बैठे रहे और इन लोगों को बाद में डिग्रियां मिली। ये सब चीजों की पड़ताल भी सरकार करेगी। जो ऑर्डर में तो दोस्तों, आपने सुना होगा
اس نیوز میں کہ کیا کہا گیا ہے اور کیا اس میں کہا جاتا ہے. دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈسٹینس تھرو ڈگری حاصل کرنا ویلڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دوستو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان سروس ہوتے ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ پریس سروس کے دوران یہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں دونوں سچویشن میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوستو پہلے ہم یہ والی کنڈیشن لیں گے جو کہ اس نیوز میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر بھی یہ سارے کینڈیڈیٹس ان سروس کینڈیڈیٹس ہی تھے اور اس کے بعد انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہے ڈسٹینس تھرو. تو یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے, کس طرح سے ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوستو ان سروس کینڈیڈیٹ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو این او سی لانا ہوتا ہے. این او سی یعنی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے ہیں وہاں سے ان کو این او سی لانی ہوتی ہے. این او سی ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے جو ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, یعنی ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ پرمیشن ان کو دیا جاتا ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. یعنی یہ وہ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ ایک طرح سے ان کو پرمیشن دیا جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں وہ کام کرتے ہیں کہ آپ یہ ڈگری حاصل کر لو, ہمیں آپ کے اس ڈگری حاصل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم یہاں پر مینیج کر لیں گے. تو پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کو این او سی لانا ہوتا ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ کہ جس ڈپارٹمنٹ میں یا جس یونیورسٹی سے وہ یہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہاں پر ان کا اٹینڈنس ہونا چاہیے. یعنی جو بھی اس کورس کا اٹینڈنس ہوتا ہے, اٹینڈنس شیڈول, تو وہ سارے ان کو اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں اور اس کا رپورٹ ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں. تو جس ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ اپنی سروس کر رہے ہیں تو وہاں ان کو وہ رپورٹ پیش کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس یونیورسٹی سے یہ کورس کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں اتنے دنوں کا اٹینڈنس لانا ہوتا ہے, ہم یہاں پر اٹینڈ ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پر کلاس دیے ہیں, اور وہ رپورٹ ان کو وہاں پر پیش کرنا ہوتا ہے. تو یہ دوسری کنڈیشن ہو گئی. اور تیسری کنڈیشن یہ بھی کہ جس کورس میں جس سبجیکٹس میں وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, چاہے وہ پی جی ڈگری ہے یا کوئی اور ڈگری ہے, اس میں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں پریکٹیکلز نہیں ہیں. یعنی اگر آپ ایسے سبجیکٹس میں ڈگری کر رہے ہو جس کے پریکٹیکلز ضروری ہوتے ہیں, یعنی جیسے کہ ہم کہیں گے سائنس سے ریلیٹڈ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی برانچ میں اگر آپ پی جی کر رہے ہو ڈسٹینس تھرو, تو وہاں پر پریکٹیکلز ضروری ہوتے ہیں. کسی میں کم ہوتے ہیں, کسی میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلز وہاں پر مسٹ ہوتے ہیں. تو سائنس سے ریلیٹڈ کسی بھی میں آپ ڈسٹینس تھرو پی جی نہیں کر سکتے ہو, چاہے وہ زوالوجی ہو, چاہے وہ باٹنی ہو, چاہے وہ انوائرمنٹل سائنس ہو, چاہے وہ فزکس ہو, چاہے وہ کیمسٹری ہو. تو ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی پی جی ڈگری ڈسٹینس تھرو نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں پر جو یہ 72 کینڈیڈیٹس ہیں, یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس یا تو انوائرمنٹل سائنس سے انہوں نے ڈسٹینس تھرو پی جی کیا ہے یا تو انہوں نے ایکالوجی سے ڈسٹینس تھرو پی جی کیا ہے. تو دونوں سبجیکٹس میں, چاہے وہ انوائرمنٹل سائنس ہے چاہے وہ ایکالوجی سبجیکٹ ہے, تو دونوں میں یہاں پر پریکٹیکلز مسٹ ہوتے ہیں. اور یہی یونیورسٹی آف کشمیر اور یونیورسٹی آف جموں نے بھی کہا ہے کہ ان سبجیکٹس میں پریکٹیکلز مسٹ ہوتے ہیں اور فیلڈ ایکسپیریمنٹس ضروری ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹینس تھرو پاسبل نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی کنڈیشن دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی سبجیکٹس میں آپ ڈسٹینس تھرو پی جی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ فورتھ کنڈیشن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے جو جس بھی یونیورسٹی سے یا جس بھی کالج سے جس بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ ڈسٹینس تھرو ڈگری حاصل کر رہے ہو, کیا وہ یو جی سی کے لسٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کنڈیشنیں جب فلفل ہوں گی تب کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. یہ جو ان سروس کینڈیڈیٹس ہیں یعنی جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کہیں پر بھی. تو یہاں پر جو کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو 72 کینڈیڈیٹس تھے جن کو پروموٹ کیا گیا تھا, تو ان کینڈیڈیٹس نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ انہوں نے ای وی ایس اور ایکالوجی میں کی ہے. تو یہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وداؤٹ پریکٹیکلز یہ ڈگری ہو سکتی ہے. اور دوسری کنڈیشن ان سے یہ بھی کہا گیا ہے, گورنمنٹ نے جو آرڈر دیا ہے انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ ان کی جانچ ہو جائے گی کہ کیا انہوں نے این او سی لائی تھی اس ٹائم جب انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے. تو یہ بھی ان کو دیکھا جائے گا اور یہ بھی ان سے دیکھا جائے گا کہ کیا انہوں نے ریگولرلی اٹینڈ کیا ہے ان کورسز میں جو بھی ان پوسٹ کے لیے
अटेंडेंस कंपलसरी होती है, क्या उन्होंने वो फुलफिल की है या नहीं की है। और तीसरा ये भी देखा जाएगा कि क्या वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड थी या यूजीसी के में आते थे। ये सारा चीज़ें उनको देखा जाएगा। अगर वो इन चीज़ों में पास हो गए, जो हमने यहाँ पर 4 कंडीशन बयान की है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रमोट हो जाएंगे। अगर इसमें से किसी भी एक सिचुएशन में वो फेल हो गए, तभी वो इसमें फेल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि प्री सर्विस है, यानी जो अभी सर्विस नहीं करते हैं, वो भी अगर डिग्री हासिल करते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन उनके लिए यही होगी कि वो उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज से ये डिग्री हासिल करे जो कि यूजीसी की लिस्ट में आते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ वही कोर्सेज वो चूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस थ्रू जिनके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं होते हैं। तो फिर वो जो भी सब्जेक्ट होगा तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये कि जो भी उस कोर्स के लिए कंपलसरी अटेंडेंस होती है, उसमें उनको अटेंड होना ज़रूरी है। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। तो जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर उन्होंने इस न्यूज़ में ये भी कहा है कि जो भी डिग्रियाँ चाहे आप इग्नू से हासिल करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड है क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चाहे अगर आपने मानो से डिस्टेंस थ्रू डिग्री हासिल की है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस थ्रू पीजी किया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरह से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी की लिस्ट में आता है, वहाँ पर अगर आप डिस्टेंस थ्रू पीजी हासिल करते हो और वो भी उस सब्जेक्ट्स में जिसमें प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि तो इस न्यूज़ में कहा गया है और क्या ये डिग्री वैलिड है या नहीं है। ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।